Jadi hari ini kita akan belajar tentang Mayday Kei dan はい。Kinshi Kei ya. Ada yang sudah pernah belajar bentuk ini sebelumnya? そうですかね。命令形、禁止形。Coba saya ingin ada yang bacakan kalimat ini ya. Ini contoh dari Mayday Kei ya, dari bentuk perintah kalau dalam bahasa Indonesia. Coba Anasang bisa tolong bacakan kalimatnya. はい。もっと勉強しろと父に言われた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ私は小さい時よく親に言われたんですね。確かに、私も言われました。Hai, ini bentuk perintah ya, tapi yang di sini ini tidak langsung gitu ya. Jadi dibilangin sama ayah kalau harus lebih sering belajar gitu ya. Meirei kei bentuk perintah. Meirei itu perintah, kei-nya itu dari kata ci ya, bentuk. Kita lanjut ya. Hai, meirei kei itu untuk apa sih? Jadi meirei kei itu kita pakai untuk memberikan perintah, tapi hati-hati di sini ya. Jadi ini artinya sama seperti nani-nani shinasai, nani-nani shite kudasai. Tapi di sini poinnya adalah tsuyoku meirei suru toki ni tsukau. Jadi kalau misalnya kita pakai bentuk meirei kayak yang ini tuh kesannya tuh memerintah dengan kuat gitu ya. Lebih lebih apa ya? Kalau kita bilang tidak terlalu lembut gitu. Selain itu, ini juga sering dipakai di kioski. Jadi misalnya ada papan perintah, kemudian ada misalnya tanda apa gitu ya, kayak sign gitu di jalan gitu. Atau bisa juga seperti yang tadi ya, yang awal. Jadi ketika kita membuat quote gitu ya, ketika orang lain tuh bilang sesuatu ke kita gitu ya. Terus habis itu eh, kita menyampaikan perintah yang orang itu bilang ke kita pada orang lain gitu misalnya. Oke, ini nanti kita akan belajar pembentukannya kata kerja bentuk satu, bentuk dua, dan tiga ya. Tapi coba kita lihat dulu contohnya. Hai, dari nomor satu ya. Chibang yonde mitai hito imasu ka? いますか？一番、どうですかね。ねかな。Coba Farhan-san bisa? Ichiban. 頑張れ。あ、Gambare. ありがとうございます。頑張れ。Arigatou Ini sering banget dipakai ya. Hai. Terus coba Azura-san どうですか 2番. Azura-san bisa suara? 難しそうですか Masuk ね。ke siswa SD. うんうんうん。Nggak apa-apa ya. Fatisang udah ada belum ya? Udah kembali belum ya? はい、います。お、います。Onegaishimasu, お願い 2番. します。はい、明日大変だから手伝ってくれ。Hai, ありがとうございます。arigatou gozaimasu. Ini sering banget dipakai ya kalau misalnya sudah deket tapi ya. Tapi kalau misalnya ammari nakayoshi janakattara, ちょっとあれですね。ですね。みたいな感じですね。Hai. Jadi kalau misalkan tidak terlalu dekat gitu ya, atau misalnya bilang ke Mewe no Hito, Joshi to ka, itu kita tidak pakai bentuk ini ya. Hai, coba nomor 3, Anna-san, onegaishimasu. はい。部長に早くメールの返事をしろと言われた。Hai. Nah, ini ありがとう kita ございます。membuat kutipan gitu ya. Kita bilang ke orang lain kalau kita dibilangin buco, kalau harus balas email dengan cepat gitu ya. Jadi buconya mungkin bilang kayak, mungkin bilangnya ke kita tuh nggak langsung kayak meru wo henji shiro gitu. Mungkin bilangnya hayaku meru wo henji shite kudasai atau apa gitu ya. Mungkin lebih sopan sih, tapi ketika kita membuat kutipan, kita bisa menggunakan bentuk ini. Lanjutnya, 4番, coba Farhan-san, お願いします。読み方は何ですか？はい、これですね。難しいですかね。うん難しい漢うんうん。字が出ましたね。はい。これですね. Hai, はい。yang awal ada yang tahu nggak cara bacanya apa? いいよ。
Yo. Belakangnya ada yang tahu kanjinya? Shiki. Ini shikinya iski ya. Hai, hyoshiki. おー Hai, coba Farhan sama Hai. dengan. Yoshiki ni tomare to kaite arimasu. Hai, jadi ada hyoshiki. Hyoshiki itu ada yang tahu nggak artinya apa? Tanda. Tanda gitu ya, sign gitu. Misalnya bentuk kayak misalkan papan gitu ya bentuknya, atau misalnya bentuknya tuh kertas ditempel gitu ya. Misal kiosk ini tomare. Kalau ini di jalan ya kayaknya ya, tomare atau kaite arimasu. Berarti artinya di papan gitu ya, tertulis tanda tomare gitu ya. Hai, sampai sini jelas? 大丈夫ですか？大丈夫ですかね。 Oke. Ini sering banget dipakai di misalnya olahraga ya. Sports ではよく使ううん。形ですね。なんか、うん。サッカーとかですね。なんそうか、ですね。野球とか、やはい。っぱり、なぜか命令形を使いますね。もし、なんか、サッカーで走ってくださいと言ったら、言ったらなんか、ちょっと、みたいな。走ってくだどういうことみたいな。何みたいな。さい。ちょっと、あれですね。Jadi kalau misalkan di olahraga ya, bayangkan kalau misalkan harus menggunakan bentuk yang sopan gitu, bentuk udah saya lama ya bilangnya ya, jadi kayak hashire gitu, gambare gitu ya. Hai. ね、やっぱりなんか応援するときは、やっぱりそうですね。この形を使いますね。なんか、行けーとか、そうですね。打てーとか、走れーみたいなね。結構そう、あとなんかこう、一生懸命頑張ってる人に、ね、やっぱり、頑張れみたいなね。はい、感じですかね。Jadi poinnya adalah sering dipakai misalkan untuk perintah untuk orang yang udah deket gitu ya, atau untuk ke orang yang di bawah kita gitu ya. Tsuyoku meiraisuru, atau misalnya kita mengutip perintah orang lain, atau kita lihat tanda gitu ya di jalan, atau misalnya memberi dukungan gitu ya, misalkan waktu olahraga atau apa gitu ya. Nah, dukungan sering banget menggunakan bentuk meirei ya, nggak pakai yang tekudasai. Soalnya lama ya kalau ngomong kayak gitu di lapangannya. Hai, じゃあ次行きましょうね。Kita lanjut ke pembentukannya ya. Kalau misalnya kata kerja bentuk satu kita ingat dulu bentuk kamusnya ya. Bentuk kamusnya akhirnya kan u semua ya. Misalkan nomu atau misalkan iu. 日本語を学びたい。将来日本で働きたい。日本人と楽しく会話したい。そんなあなた。一緒に日本語を学びませんか？でも、みんなこう思ってるはずです。日本語を学ぶのってお金高いでしょ？首都から遠かったら通えないでしょ？大した先生いないんでしょ？確かに今までの日本語学校は高いというイメージがありました。そして教える先生のレベルも学校によって違います。そしてジャカルタなどの都市部に住んでいる人だけが多くアクセスできるイメージがありました。お金があっていい教育を受けていい先生に出会った人だけが日本に行く夢を叶える。多くのインドネシア人がそう思っています。日本語を勉強したい。その思いは強いのに、そのためのベストな方法が見つからない人は多いです。そんなインドネシア人がたくさんいることも知ってます。だから作りました。日本語を勉強するインドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境を。それがジャパネシアブルです。日本語を勉強する目的はたくさんありますよね。JLPT の試験を受ける人もいれば、ビジネス会話を学びたい人もいます。未経験者で何を勉強すればいいかわからない人もいれば、JLPT N2、N1 レベルの上級レベルの日本語を学びたい人もいる。だから、私たちジャパネシアブルは計8つの授業を用意しました。N5 から N1 まで5つの講座。それに加えて、初心者向けの会話レッスン、上級者向けの会話レッスン、さらにはマナービジネス日本語講座まで、すべての授業は週に1回開催され、好きな授業に参加できます。もちろん、授業だけではありません。ジャパネシアブルには様々な独学コンテンツがあります。独学コンテンツでは、漢字、文法、長文読解、カジュアル会話、
文化理解、リスニング、ポッドキャストなど、いろんな学習ができます。だから自分に合ったレベルの授業に出ながら、自分が好きな学習がいつでもどこでもできます。ライブで授業に参加できない方も後から動画が見返せますから安心してください。そして各レッスンは日本語が堪能なインドネシア人とインドネシア語が堪能な日本人で行います。どうですか？日本語の勉強をしてみたくなりましたか？私たちもジャパネシアブルで皆さんと一緒に日本語を学べることを楽しみにしています。もちろん日本語は簡単な言語ではありません。だからきっとわからないところもたくさんあると思います。疑問がある方は Facebook グループでいつでも質問ができます。でも気になるのは料金ですよね。たった月9ドルです。つまり月あたり約14万ルピアです。しかも初月無料キャンペーンを実施します。だからもしジャパネシアブルに入ってちょっと合わないなと感じたら1ヶ月以内に解約をすればお金がかかりません。なので気軽に試してみてくださいね。では皆様と授業でお会いできるのを楽しみにしております。インドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境、ジャパネシアブル。